Nacional FM, hinallataqte Perú, Ayrahuasimanta Pacham, Uyakuykunata Sapapuncha, Ujamkunapaj, Pajarichimuchkayku. Ñaña turiykuna, Ayacucho, Suyupim, Llaqtayuqkuna, hinalla ñakarichkanku, kunan pachapaqmi paykuna kachkanku, alerta muy alta nisqapi. Aswanmi kay punchawkunapaq totos comisario wañuykama chayarqun coronavirus urayku. Riqsiykush. Ayacucho llaqtapi puntariq runa policía COVID-19 unquyrayku uwañuqun kay segunda ola pandemia pajarimuyninpi. Paysi hanchis punchaw internasqa kasqa UCI Hospital de Salud Huamanga llaqtapi. Ayllunkuna, hinallataq llamkaq masinkuna, suboficial superior Raúl Héctor Bernaola Chalco, pichqa chunka tawa watayuq, paysi kasqa comisario todos llaqtapi, Cangallo provinciapi, hospital papunkunkama chayaramusqaq avianankupaq wañukusqanrayku. ¡Escolta, presenten! ¡Armas! Kay altos mandos policiales nisqakunam quykusqaku banderata hinallataq kepi nisqata ayllunkunaman kay acto protocolar chawpinpi. Policía Nacional del Perú, Héctor Raúl Bernaola Chalco, descanse usted en paz. Bernaola Chalco iskay chunka pusaq watañam llamkasqa policía kaspa. Virus fanratarachikusqa llamkayninpi comisaría de totos llaqtapi kasqanpi. Bernaola riqsisqa kasqa llaqta masinta yanapaptin kay videopi hawasqanchikman hina llamkaq masinkunawan kusqa kay sasachakuy hiparhuptin yanapachkan huk videopi ñataq hawachwan imaynataq kay armas llamkaq masinkunawan tutus llaqtapi maskachkanku sasachakuypi tarikuq runakunata sinchi parakarhuptin pandemia pacha mana chayamuchkaptinraq. Virus huñirisqanraykum Ayacucho de Salud Hampina Wasiman chunka iskayniyu hampijkuna chayaykunku chaypi kallpanchakamunankupaq riqsiykus. Ayacucho llaqtapi Hospital de Salud chaskiykusqa chunka iskay especialistakunata paykunam illasqaku Lima llaqtamanta COVID-19 unquyta hulluchiypi yanapanankupaq. Especialistakunata llamkaq masinkuna chaskiykusqaku añakuykuspanku riqsikunku kay yanapakuyta llumpayta runakuna aratachikuptinku. Salud profesional kunam kanku médico, enfermera, hinallataq tecnólogos médicos hanjayllata hallarisqaku llamkayta runakunata hawaspanku. Chayaykusqataqmi pachak balón de oxígeno hamuq punchawkunapis chayachkanmanpas tawa chunka kawitukuna kay Hampina Wasiman chaynallataqsi hipakunmankus kay servicio de hospitalización nisqapa chay ruwanankupaqsi chayaykuchkanja mobiliario clínico nisqapas. Ayacucho regionpim kunankama pusaq chunka runakunaña ratarachikunku kay musuq sapin COVID-19 unquywan sapapunchaw. Tacna llaqtapipas llaqtamasintinkunam hinalla viruswan ratachikuchkanku. Salud Hampina Wasipipas UCI kamakunaqa manañam kanchu. Chay hinallataqmi puno suyupi chunka runakuna wañuyman chayarqunku virus rayku iskay punchawllapi. Riqsiykus. No región pipas coronavirus wa unquy ratachikuq runakuna llumpayta mirarunku. Kay llaqtapi consejero regional kuna hawaykuchkanku Hospital Manuel Muñez Putrón kaqta. Chunka iskay camas usimantas chullallaña hipachka. Hinallataqsi willakaykamusqaku iskay chunka tawa horasllapi wañukusqaku chunka runakuna kay sasachakuy kaptin virus rayku. Kay segunda ola nisqa unquy COVID pajarimusqanpi unquqkunaqa manas machupayakunallachu kachkantaq sipas musukuna mana ima unquyniyuq kaqkuna. Salud Hospital Tacna llaqtapis kachkan chunka iskayniyuq kamakuna usipaq. Vocero de Seguro Social de Salud Hernán Ramos willakaykamusqa llaqtamasinchikunama hawanankupaq kay coronavirus unquy kaqmanta huqarikamuptin. Hinallataq La Libertad suyupi
Umalliqkuna willakaykamusqaku wañukuqkunamanta iskay pacha kimsa chunka runakunas COVID-19 unquyrayku kay semana enero qallariyallampi. Kay región tarikun nivel alto nisqapi. Trujillo alcalde mañakaykamusqa cuarentenata utqayman hisp'ichinankupak. Huancavelica suyupim chunkantin runakuna kolata ruwaykunku kawsaykunata rantikunankupaq. Ika suyupipas plazakunaman yaykunatan wichqarqachinku. Qawaykus. Hatinalla sayaspanku, suyanku kay rantikuna wasiman chayanankupaq, yaykunankupaq. Achikiaqmanta risqaku mercadokunaman Huancavelica llaqtapi rantikunankupaq kay musuq kamachikuykunata COVID-19 unquyrayku riqsiykuptinku. Mercado mayorista kaqman achka runakuna anchuykusqaku llapa imata rantinankupaq sapa punchawninpaq. Hay que tener un poco de cuidado. Yaykuna uram amachakunanchik, makinchikta ayuinanchik, hinallataq arakisqa purinanchik. Willarhanikuña ama warmankuta apamunankupaq kaypim riki llumpayta ratachikuchkanku. Huancayo llaqtapipas chaynasqasqa achka runakuna chayarusqaku supermercado llaqtapi tarikuqkunaman. Paykunam hatinalla sayasqaku achka pacha. Chaynallataq willakunku chaninsi wiñasqa wakiq punchawmantapas imarantipaqñapas. Mercado modelopa hawanpipas willakamusqankuman hina achka runakunas kaypi rantichkanmanku tukuy imata. Ika llaqtapiñataq tarikuchkanku halay runakuna cuarentenapis wichqasqa kananku. Umalliqkuna kamaykachinku amapipas yaykunanpaq plaza de armas kaqman. Kay kamachikuyta hisp'ikachinku huk lawkunapipas ama runakuna kuskanchakunankupaq hinallataq COVID-19 unquy ratachikuytapas pisichinankupak. Kay willakuyta allinta uyariykunchik. Kay emergencia punchawkunapi kamachikuykunata mana uyakuqkunatam gobierno yanapakuyta mana chayachinqachu. Ulji bono niskata cobranankupaq mana nitaq kawsaykunatapas chayachinqachu. Hampikunatapas mana hunqachu emergencia punchawkunapi mana kasukuqkunataqa. Chaynatam riqsirqachimunkuña decreto supremo kamachikuqillhawan diario El Peruano niskapi. Ichapas multakunata mana pagaqkunatapas estado pawasinkunapika mana documentonkunataqa purichinqakuchu. Huancavelica suyupipas llaqtayuqkunam llankunaman lluqsiykunku hinaspa muñequkunata puriykachinku. Wañuypa muñekunta hinallataq COVID chunka isquniyuqpa muñekunta. Chaynapim llaqtayuqkunata yuyaymanaykachimunku allinta amachakunankupaq. Riqsiykus. Karunchasqa purikuy, makikita mayli, protector facial nisqanwan churakuy. Anchaynata arimarispankum, muñecos de la muerte nisqa hinallamantaq COVID-19 ñanman llusqiramunku. Llaqtarunata yachachichka, coronavirus unquymanta amachakunankupaq. Red de Salud Huancavelica chaynallamantaq, Ascensión Centro Salud Hampina Wasi, Santa Ana, San Cristóbal, paykunam kallin purikun, hinaspankum llaqtarunata waqyakunku. Imapas kamachikuytaya kasukusu. Kaypim hawachkanchik imaynata ñarakikuchkanku wakiq runakuna munaysapa mana chayta kasukuyta munankuchu. Ñuqayku mana kay llapichu llamkachkaniku aswanqa huk lawkunapipas mercadilluchakunaman yaykuchkaniku centros comerciales kay sector Huancavelica lliwmanpas richkaniku. Hampina Wasipi llamkaqkunapas cartelta apaykukuspankum llaqtarunata yachachik unquymanta amachakunankupaq. Huancavelica llaqtapim kunankama chunka pusaqniyuq waranja isqun pacha runakunaña coronavirus unquywan kachkanku. Chaynallataq suqta chunka suqtayuq Hampina Wasipi. Chaynallataq iskay pacha qanchishunka runakunataq coronavirus unquywan wañurunku. Ejecutivopa umalliqninkunam riqsichimuchkanku China hawamanta Peru suyuman vacunakunata yaykuchimunankupaqmi rimanakuyta yaqaña tukupamuchkanku. Chay hinallataqmi nirhamunku tayta sutiyuq llamkaykunawanmi llaqtakunaman kawsaykunata examenkunatapas chayachinqa. Qawaykus.
Kimsa chunka hukniyuq punchaw enero killamanta ñawpaqman chunka tawa punchaw febrero killakama Lima llaqtapi hinallataq wakiq isqun provinciakunapi cuarentena obligatoria kaqman yaykuchkanchik. Kunanqa as ñawpariqpi kamachikuykuna hinaraqchu. Aswanqa huk urapas luqsiswanraqsi. Wakiq unhuq runakunapas mana COVID-wan kaqkuna ama ñakarinankupaq. Chaynata willakaykamurqa ministra de Salud Pilar Macetti. Por ejemplo, en la primera ola cerramos todo. Kunan hawasun, kay primera ola nisqanchikpi, wichqarqanchikmi halaypaq, kay saludpi, hukllam kaykunata. Kunanñataqmi hawachikuwaqchikraq, wakiq atención quirúrgica nisqakunapi, kay telesalud chawpintakamapas. Las personas que no están... Chaynallataqmi willakaykamusqaku, yanukunankupaq mikuyta apananpaq kay ollas comunes hinallataq comedor popular kaqkunapaq. Paykunam yanapanku wakcha runakunata. Ministra de Salud Kamachiq llapallan runakunata anyaykusqa waqaychakunanchikpaq, kasunanchikpaq kay medidas restrictivas nisqata, kay segunda ola unhuysi kallpawan wiñakamuchkan. Es muy probable que a lo largo de la Ichapas kay semana puririqpi hunqayta hawachuan achka ratachikuqkunata primera ola nisqanmantapas mastaraq huk suyukunapi hawasqanchikman hina wak Europa, Latinoamérica, Norteamérica hinataq Asia kaqkunapipas. Consejo de Ministros umalliq Violeta Bermúdez willakaykamusqa programa tayta hinaraqsi kanja apachkan mikuyta hinallataq prueba descarte COVID-19 kaqtapas ruwachkanraq. Entre febrero y julio. Febrero hinallata julio killapim hawachkaniku chaypi urwanankupaq iskay chunka suqta operación tayta semanalpi chaypim suqta pachak operación ta qhispichinqa llapallan suyunchik. Todo el país. Vacunaqa chayamunqa. Ichapas cuarentena pachapi. Tukuqllam kayninpi ñam kachkan pero suyuman apamusqa kananpaq. Kay procesutam qallarirqaku lunes punchawmanta. Chaynata willakamusqa Pilar Macetti. En este momento me parece que es la madrugada. Kunan pacha achikiaqmi China suyupis suyachkanikum huñunakunaykupaq. Kay empresa vacuna apaq kay paqarichiq vacuna kasqanman. Llamkana pacha wakpi kaptiñam willaykamuwanqaku. Ima tramititataq hispichina. Hinaspa imaynatataq chayamunqa. Sapa suyuman. Kaytam riqsichinqa tiqsimuyukunama. Ruwanakuna fase 1 hinallataq fase 2 nisqanchikpi hinaraqsi kanja. Kay kimsa fase hinallataq tawakaqmi hawasqa kanja. Sichusma kay unhuy hipanja aspunchawkunallapi hinatinqa kay chunkapichqa punchaw kamachikuykunata hujarichichuwanmi. Kuñunasqa ministrukunapa umalliqnin Violeta Bermúdez nimuchkan, chiri killakunaman manara hispichkaspan, chunka pichkayuq millón runakunata vacunachinqakuña. Chay hinallataqmi nimuchkan kay emergencia sasa punchawkunapi runakunapa allin yuyaymanaynintapas hatipallanqaku. Hawaykus. Es nuestro objetivo. Ñuqayku munaniku manaraq invierno chayamuchkaptin chunka pichqa hinallataq chunka hanchis millón peruanukuna ña vacunata chaskinmankuña. Kayna punitam Consejo de Ministros umalliq Violeta Bermúdez rimariykamusqa gobernunqa yanapanqas kay vacunakuna churaypi. Rimariykamusqa kallpayninqa kachkan COVID-19 unhuy hullunanpaqmi vacunawan. Chayraykum paynin allinmi kanja trámite rimapayanakuy primer lote de dosis Sinopharm chayamunanpaq suyunchikman. Cara programapi rimariykamusqa kay cuarentena qhispisqanmantapas imaynataqsi kanja kay confinamiento. Aswanqa kikinchikpañam amachakunanchik. Podemos salir en bicicleta. Bicicletawan illayqa mayna allinmi. Chaymi runakunata yanapan kay salud mental nisqapipas. La sola sensación. Ichapas wasinchikmanta punkuta wichqaptinchik mana lluqsiyta atispaqa llakichiwanchikmi, manchachiwanchik. Willakaykamunqa hinas llamkachkanqaku, hinallataq allimanta llaqtamasinchikunata región uhukunapi hayachichkanku. Amaya chunka tawa punchawmantaqa ripukuychikchu nispa. Kay pandemia huyunanpaqa wasillaykichikpim hipakunaykichik. Salud Ministra Pilar Macetti, paypas rimariykamunmi hinaspa riqsirqachimun, hampikuna hinallataq droga hampikuna hatipaq dirección wasiyukumanta pacham, permisuta hurqamunkuña hayninpa semana martes punchawpiraq vacunakunata rantinapaq Sinopharm sutiyuq laboratoriumanta chaynapi Perú suyuman yaykuchimunankupaq.
Kay lunes iskaychunka pichkayuq punchaw enero killapim Sinopharm documentuta ñakutirqachimuqña hinaspa nimuchkanku pajarinllanmanta utkayman rimanakuyta tukupanankupaq chaynapi utkayman vacunakunata chayachimunankupaq Perú suyukama. Ejecutivo Pucumanta pacham umalliqkuna ña rimanakuyta tukupamuchkankuña chaynapi sukta pachak soles qullqiwan llaqtayuqkunata yanapanankupaq aswanraq ñakariypi kaqkunata tawa millón ayllukunatam kay yanapakuywan hisp'ichinqaku riqsiykus. Lima llaqtapi wakcha runakunapaq chaynallataq isqun región llaqtakunapi wakcha runakunapaqmi yanapakuy kanqa. Consejo de Ministros sumalliq Violeta Bermúdez rimarimun. Gobiernos rimanakuchkanña suqtapachak soles qullqita tawa millones wakcha ayllukunaman chayachinanpaq. Latina wayrawasipim rimarin. Haynawata padronarqaña runakunata chay padrón kasqanman hinallas llaqtarunaman chayachinqa. Este padrón se hizo Kayllamkaytam ñawpariykachinkun Reniek hinallataq miris nisqapiwan. Paykunam ari allinta aklariykunku. Yachasqanchikman hinam llapa llaqta runakuna chaq runakuykunata chayaykachinku. Yahapas iskaypachak waranja runakuna hina. Kay bono qullqim kanja Ancash llaqtapaq Pasco, Huánuco, Junín, Huancavelica, Ica, Apurímac, chaynallataq kay Lima Metropolitana hinallataq Callao llaqtapaq. hemos coordinado tanto Ñamri manakuykunikuña Banco de la Nación chaynallataq asban nisqawan. Llapa bonokunata maykunapipas qullqita chaskiyta atinankupaq. Banca pública hinallataq privada nisqakunapipas chayman hinachaq runakuykunata amaña llaqta runakuna ruanankupaq. Astawanqa llaqtamasiykuna amas Banco de la Nación manqa richkankichichu sutikichitapuq. Paykunas willakamunqaku. Maypim chay qullqita chaskikamunkichi y may punchawtam chaskikamuaqchi. Chaymi imapas gobierno willakamusqanta suyanayki. Cuarentenaman kaqllamanta punitaq kutiykuchkanchik. Economía yachayniyuqkunam kaymanta rimariykamunku gobiernopa tantiayninkunata hatipaykunankupaq hawaykus. Kamachikuykunatam kimsa chunka hukniyuq enero killamanta kasukunanchik. Astawanqa kay musuq kamachikuyqa saludninchik kawsakunanchiraykus. Chaynampatam economista Jorge Guillén rimarimun. Es una señal de Kayqa astawan allin kawsakunapaq hali kawsakunapaqmi kay unquymanta machakunapaq. Kunantaq Ministerio de Economía ukumanta hatun llamkayta ruwananku. Chay yanapakuymi kanan chay subsidio nisqa. Empresakunapaq chaynallamantaq empresakuna ayllukunam chayachinanpaq. Chay política de subsidios yanapakuysi astawan empresakunata yanapan. Chaynapi chay yanapakuy runakunaman chayananpaq. una mejor política. Chay política de subsidios yanapakuyqa yaqalliwanmi chayana. Imaynam hawa suyukunapi chay Colombiapi hina chayachkan chay clase media baja nisqakamaj chaynakamam kay llaqtanchikpis chayanan. Chay suspensión perfecta nisqantaqsi pichqa punchaw abril killakama kanqa. Chaymi rimarimun estados astawan empresakunata yanapanan. Chaynapi empresapi llamkaqkuna mana sasachakuypi kanankupaq. Ahí tendría que entrar el Estado a Haynawta karqanchi llaqtawa chunka por ciento ayllukuna mana llamkarqakuchu. Kunanmi iskay chunka por ciento karaq. Kunanchi apamanta wichqarayrasun hinaptin llaqtawa chunka por ciento taqa llaqtaruna mana llamkarqataqchu. Economista Jorge Guillén políticas tributarias nisqanmantapas rimarimunmi. Astawan chaysi kanan mayqin empresakunam llamkachkan anchaypaq. Perú suyupim kunankama virus wañurqunku isqunchunqa pichqayuq waranja isqun pachaknintin runakunaña. Chaynatam riqsirqachimunku Congreso wasimanta virus hatipaq comisión ukupi. Hawaykus. Ukumantam uk comisión kan. Paykunam coronavirus unquywan ayka runakunam wañunku anchayta hatipanku. Chihapta yachanapaq. Chaymi kunan paykuna informe preliminar nisqanta riqsirichimun. Chaymi chay riqsirichimusqankuman hina yaqa isqunchunqa pichqayuq waranja runakunas kay unquywan wañurunmanku. Hay una diferencia. Kay sala situacional minsa hawachimusqanmanta llumpay karunchasqa kachkan. Kunankamam chaypi nin kay iskay chunka tawa enero killakama qillqasqa kachkan isqunchunqa pichqa waranja isqunpachak wañukuqkunaña. ¿Y esto a qué invita, señor? Paykunam kay Open COVID Perú nisqamanta SINADEF hinallamanta iskay chunka pichqayuq llaqtakunamantam uqharimunku ayka runa wañusqantapas.
Chaytas yachaytatin Congreso Omalej, Minsa y Salud. Chaynapi astawan kay política de salud ocupi llamkaytaro anangupa. Congresista Tania Rodas Tajme, kainatarimarin. Y una de las alternativas, señor Kaisas Chacuimanta, Yuxinapa, Jucamachikuija, señor presidente, Calpanchananchik, que primer nivel de atención Nisjata, Yachtamasinchikuan, Cuscanchanacuspa. tiene que cambiar. Presidente de la comisión, José Vega Antonio, Paimiri Marimo. Gobierno ga imam kajtam Huillakamunan, hay carona guaños jantapas. Chaynayata kunan kamachek sagasti, mozos cuarentena tres grechi. Chaymantapas kaina tamrimarin. Hay una situación de desmanejo. Yamkay kuna tamana malinta churachkanko, ministra de gobierno man, ina llaman hikin taita sagasti. Imainam taita Vizcarra manalin yamkayta churwarja, anchen el petruach. Comisión se febrero quillapera que yamkay ninguta tokun jaco. Hasta banja mañan jacotak suk pachata, que yamkay ninguta imam kakta tokunangopa. Chaynayatag médico Manolo Fernández paitatak se hayachin jaco, ibermictina jampimanta, harimarinampa. Chaynayamanta, llactanchis vacunata roachkanko. Chay proyecto llamkay paktak simana yanapako y gancho. Chay kunamantas tapoko y ganja. Candidato kunam, campaña ruwaipija, manaña purinkumagnachu, runakunawanja manaña juñunakunmagnachu, nivel extremo, kaskan llaqtakunapi. Chaynatam riqsirhachimunku kay punchawkuna, cuarentena kamachiskankupa hipallanta, COVID chunkayiskun niyukmanta llaqtata amachanankupaj. Lima, Huancavelica, Apurímac, huk suyukunapas, kachkanku, nivel extremo niskapi. Chaynatam riqsirhachimunku, puñunasqa ministro kunapa umalliknin Violeta Bermúdez, ministro masinkunawan. Willakamuskankuman hinaqa campañata ruwayta munaptinkuqa internet llantañam huñunakunqaku. Chay llamkaykunawanmi maskachkanku aswanraq virus mirarinanta takyachinankupaq chay hinallataqmi nirhamunku kay hamuq punchawkunallapi ña riqsichimunqakuña chunka hukniyuq punchaw abril killapi elecciones imayna ñawparinanmantapas. Kay tantiyaykunamanta rimariykamunku candidatokuna hinaspam riqsichimuchkanku kay cuarentena punchawkunapi kutiykunamanta. Daniel Urresti, Podemos Perú, partidupa umallikninmi nimuchkan, manapuniñam runakunawanja huñunakunjañachu, internet llantañam campañantaja hispichimunja. Acción Popular pa umalliknin Johnny Lescano, payñatajmi nirhamun, gobierno patantiayninkunaja, manam virus mirarinantaja takyachinjachu. Chaynata yuyaymanachkas pampas, payja manan, paypas campañataja manam ñawparichinjachu runakunawan kuskaja. Hinahawanmanmi rimariykamun Frente Amplio partidupa umalliknin Marco Arana, paypas nimuchkanmi gobiernoja tantiamunankarja runakunapi allinta yuyaymanasparaqmi. Imanasqa kawsaykunata chayachinanpaq mana kaqniyuqkunaman, wakcha ayllukunaman. Hukullakuykunapiñataqmi Lambayeque Suyupa, gobernador nin regional Anselmo Lozano Centurión, jarkasqa karun. Paykunatam jarkarunku Ministerio Publicupi llamkapakuqkuna policiakunawan kuska. Paymi tumpasqa kachkan crimen ruwaypi huñunakusqanmanta. Imperio del Mal sutiyuqpi huñunakusqaku. Chaynatam riqsirhachimunku Twitter nisqantakama Ministerio Público wasimanta. Rimarimusqankuman hinaqa Anselmo Lozano paywan kuskam jarkarhachikunku chunka pusaqniyuq runakuna regionpi llamkapakuqkuna. Chay hinallataqmi iskay chunka wasiyukukunatapas qatiparhamunku. Kay llamkaykunata kay qatipaykunatam umallirhamun fiscal provincial Karim Ninakispe Gil. Hukullakuykunapiñataqmi huk warmi wiksayuq warmi kolata ruwachkarqa Banco Nación wasipa punkunpi. Chayllapim wawachanta pajarirhachimun. Policiakunam serenasgupi llamkapakuqkunapiwan utkaykunku yanapanankupaq. Saludpi llamkapakuqkunam aswan riqsichimuchkanku. Mamapas hulla wawachapas aswanmi halilla kachkanku. Manam mayhampas unqunkuchu.
Yuhanchik willakuykunaqa manam sayanchu. Kunallan ya uyariykusun Clodomiro Landeo willak masita. Imaynallam Clodomiro. Imaynallataq kachkankichik. Allinllachu. Ichamanachu. Llaqta masiykuna ama pantasunchu. Aswan sasa kawsaypim kachkanchik. Coronavirus unquymi aswan kallpawan mastarir parikun. Achka runakunam unquchkanku. Chay amipa manchapa unquywan. Hampichikuna wasikunapas juntam kachkanku. Chaymantaqa wakillankuñam wasinkuman kutinqaku. Wakinqa llakipaqmi wañuytaraq tarinqaku. Saludpi kamachikuqkunam killan mañakuwarqanchik. Ama lluqsiychikchu. Ama huñunakuychikchu achka runakunaqa. Mascarillayuq purikuychik. Makikichikta mayllikuychik haykaqpas achka jabonwan nispam mañakuwaranchik. Manaya llapanchikchu chay mañakuyta uyarirqanchik. Chayna kaptinmi kunan pachapiqa aswan ñakaripi kachkanchik. Kunanmi punchaw wawqi pani. Kayta riqsiykukunanchikpaq. Makinchikpim kachkan allin kayninchikqa. Pitaq yanapawasun. Maypitaq hampichikuna wasikuna kachkanku. Maypitaq oxigenuta tarichuwan. Allintapuni hawarikusunchik. Kikinchik hawarikusunchik. Chayna kaptinmi ayllunchikunapas allinlla kanqaku. Yuyay manakusun huk challapi. Hinaspa allin sunquyuq, ñawpaqman puririsun, llapanchikpa allinninta maskaspanchik. Paqarinkama. Chaynapunim makinchikpim kachkan allin kayninchikqa. Ñalla turiykuna mascarillawan kuyanchikta, sinjanchikta allinta pakakusun. Paqarinkama.